Vale es Zamboanga. Buenos días y happy Sunday con ustedes mga best friends. So we are back, Best TV is back. And of course, syempre, este domingo mga best, mas yakada pa bongga el di aton programa kay por causa season 2 ya gayot del Best TV mas vale el Zamboanga. And of course, mga best, since season 2 ya kita, mucho kita mga nuevos segments y también mga nuevo host. So kita un grande familia aquí na Best TV. So excited ya boss na saber si cosa ang mga segments y quién el mga nuevo hosts. Well, este día ay man na kami conoce con ustedes sa di aton mga nuevo hosts. So, of course, let's start now. Let's call on, of course, our very own Best Jerky for Bagpack. Okay. Buenos días, datul mga best friend and of course, alegre kita kay kita kan kay pati los demás junto lang siyempre. Mga best friend definitely, el gozo sa esta anticipal, gozo sa esta esperanza, ay liba kami con ustedes right in your living room. Ay descubrir pa kita manada mga lokasyon, mga lugar para lo menos goza y man enjoy ustedes todo. Now, one call namin kita na uno pa di aton Best. So, calling on our new host, Mr. Tenil Dem Canlas. Hi, Ten! Hello, Kai. Hello everyone. Okay, Ten. Welcome to Best TV and I'm sure el di aton mga best friend alibian alegre gayod kay Chanaya también kita new faces aquí. So, Ten, pregunta kita no, for the information of our Best TV viewers, cosa ba el dito yung segment na Best TV mas vale el Zamboanga? Well, Kai, el di mil nuevo segment, el Techno Geek. Well, kasi ba sa Techno Geek, no? Techno Geek is about mga techie gadgets. Mag-talk kita about mga reviews about mga nuevo tech, like mga, let's say, mga nuevo cellphones, mga Yes! tablets, mga meanings na hindi kita pwede intended, like mga techie words like 4G, LTE, mga Wow, that's very useful din kasi iyo mismo también yung difficulty in memorizing akal mga techie words ya gayod. And of course, syempre el mga best diato nali techie también se. So, debe necesita también sila si cosa el latest ara when it comes to technology. So, I'm sure man enjoy kita na dito yung segment and geeky también with the glasses. Yeah. Okay. So, mga best, syempre, chine pakita nuevo mga host. But this one, hindi well, nuevo gayod. But of course, I'm sure yan miss get ustedes con ele. So let's call on our best Lando! Hi, Okay, nakoy pangutana sa imong best Lando. Bisaya jud kay na ano sabi sa magkano Bisaya jud. Okay. So best Lando, unsa ba ang imong segments karon diri sa Best TV? Go. May pagturon sa luto ni Lando ang Best Sabruso. Mga gulosinas, pwede ka mga sa kinikikay, kaong-kaong, tapos mga luto, kumida, mga lami, mga best. So mutambok yun mi ana best Lando. Dili food. Healthy food, mga Ah, health conscious. nice. Shoot yun na sa bata. Check. Sure. Kuko. So aside from inana, I heard napakailaing segment. Ano ba ko? Ano mo na? Ano na mga best? Ang buong ko ay. May mga ko one night stand with Lando sa Barcode, di ba? So na ako yung mga guests nga, grabe, mga big time ako mga best. So na ay bago nga twist di ay sa Check, inyong mas may grabe na ako one night stand. Kaya doon nami. Grabe na yun! One night, kung pwede yung one night. Two nights na. Di ba mga best ha? Thank you very much, Best Lando, ha? So, karon, Corrected by. Oo, corrected by me and you. Okay. So, ahora también, mga best, ay lang makita, dos el diato nuevo, mga best friends. Finally, best friends agad sila, taki si Nico and si JB. Okay, so, SLD ating guwapito, magicians. Tama, Lando? Guwapito, right? Sabi kayo dito, okay. So, Nico and JB, ko sa LDO sa segment aquí na Best TV. So, di among segment na Best TV is tabla sila El Madja. So, El Madja Season 2, kaya kita mandamira na mga best friends di ato na hindi sila nisita mira David Blaine, mga tricks si David Blaine. Pwede kita kal ase aki mismo na Zamboanga. So, kaya kita mira na mga extreme magic tricks, mga mentalism, pwede rin mga mind-boggling tricks na man-amaze ka mga best friends di ato aki na Zamboanga.
Wow, that's really good. Oh, JB, you have something to say? Oh, sí. Al segundo, preparamos mucho magic tricks. Más funny, Like Lando. Nagando. funny, amazing, and makaskwenta magic. Uy, Karen, Oh. ganda di orehas. Cosa di mi orejas? Uy! Wow! Okay, so mga best, sample pa lang yun. Para también na di aton mga music lovers ali, syempre, chene kita nuevo best friend. Well, no other than our best, JR! JR, you are the lead singer of Mirage, right? Okay, so LDT segment aki is, Sonata E artist. can you tell us more about your segment? Well, Sonata E artist is more about the local artists, no? Sabi mo sa before I started Akigatis na nila Best TV. But Aura, we like to broaden up the scope, no? Sonata E artist Ara, hindi lang banda and banda. It's more on the art as a whole. So, Wow! Mga best chene kita un best friend Akila maya kita kun best Yuri Choi! Hi! Wow, kumo player lang na game show. So, hi Yuri! Hello, Karen. Okay, so welcome once again to Best TV ko sa LDT segment. LDMio segment is called Best Eye View. Cosa ba sa Best Eye View? Okay. El Best Eye View kasi un immersion sa ele. Donde tarirata kita mga storya. Taman na kita man experience kung di aking mga best friends. Cosa kita dan experience aki mga host del Best TV. Siyempre pa, pwede sila kay season 2 ya kita, pwede sila expecta mas bonito mga aktividades, mas grande mga storya, siyempre pa, mas bonito mga segments, aki lang na Best TV. Wow, that's very interesting, Yuri. Siyempre, baga gente del Zamboanga, di ba, sociable na kita are. And we have a lot of activities na debe po na kita na limelight también. So, Correct. I'm sure we will enjoy your segments, Yuri. Welcome once again to Best TV. And of course, maga-best para también keda or man-augment el Dios knowledge about Zamboanga. Siyempre, tiyan na kita el segment alam makita trivia, which is going to be handled by our best friend también, si Jan Bernadette Bass. And of course, para na mag-fashionista ali, hindi syempre kita man paulihi. Of course, I am going to be hosting el-un segment which we call FB status. So FB stands for fashion and beauty. So almaki kay ali al maga girls or ladies ali kay interesado gid na fashion and beauty, this is the segment for you. So there you have it, maga best friends takia LD aton maga new faces, new hosts, and with new faces siya kita maga new segments. So you have to get excited. Ustedes excited ya ba? It's crazy right here. Pero of course, we're only giving you the best gayo del entertainment and information. Akilang ese na Best TV! Mas vale el Zamboanga!